अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके? कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब क्या हो रहा है? आज तो इंतज़ार होगा कि आज की क्लास में हमने जो पिछली क्लास में अपनी मश्क शुरू की थी तख्लीकी लिखाई की, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगी। और आपको पता है आज जब हम ये मश्क मुकम्मल कर लेंगे तो हमारा सबक नंबर 8 भी हो जाएगा मुकम्मल। जी, अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आज इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 8 मुकम्मल कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है? हमने जो इंटरव्यू स्टार्ट किया है लिखना, हमने खाका बनाया, फिर सवालात तरतीब दिए। आज हमें उसकी सेटिंग करनी है, ठीक है, कि ये किस तरह से काम होता है। मैं आपको समझाऊंगी कि ये कॉपी में आप किस तरह से लिखेंगे, किस तरतीब से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, आप अपनी बुक खोलिए और पेज ओपन कीजिए 58, पेज नंबर 5858। देखिए 58 पे क्या है हमारे पास। देखिए 58 पे हमारे पास है इंटरव्यू का नक्शा। ठीक है, इंटरव्यू का नक्शा। ये इंटरव्यू का नक्शा क्या चीज़ है? ये इंटरव्यू का नक्शा है कि इंटरव्यू कैसे लिखा जाता है या कैसे तरतीब दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? सवालनामा बनाना। अब सवालनामा, अब ये देखें, ये जो खाका बना हुआ है, ये जो हमने किया, ये हम कर चुके हैं ना मश्क। इस मश्क में हमने सवालात इकट्ठे किए थे कि किन किन चीज़ों के बारे में हमें सवालात करने हैं। तो ये काम तो हमारा हो गया। यहाँ लिखा है अलिफ दिमाग सोजी, तो ये दिमाग सोजी की मश्क कहलाती है। ठीक है, जब हमने अल्फाज इकट्ठे किए थे। फिर सवाल बनाना, हमने सोच लिया था हमने सवाल क्या क्या बनाने हैं। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है इंटरव्यू करना है। ठीक है, फिर तीसरा आता है जवाबात के अहम नुकात लिखने हैं। ठीक है, हमने इंटरव्यू करना है, हमें पता है, हमने जो है वो जवाबात लिख लिए थे, सवालात भी बनाए थे, साथ जवाबात भी बना लिए थे। फिर इंटरव्यू मुरतब करना। अब मुरतब करना क्या चीज़ है कि पूरा अब आपने इसे अपनी कॉपी में मुरतब करना है, तरतीब में लिखना है। ठीक है, कि पढ़ने वाले को जब पढ़े तो पूरा इंटरव्यू समझ में आ जाए। अभी मुरतब कैसे होता है? यहाँ पे लिखा है, देखें, अलिफ यानी इंटरव्यू देने वाले का तारुफ। अब इस तारुफ में हम क्या लिखेंगे? हम वो शुरू के इब्तिदाई या जुमले लिखेंगे जो हमने कल लिखे थे ना पिछली क्लास में, कि उन जुमलों से हमें क्या पता चला था कि हम किसका इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो इंटरव्यू कहाँ हो रहा है और कौन कर रहा है। ठीक है, वो इब्तिदाई जुमले आ जाएंगे इंटरव्यू देने वाले का तारुफ के तौर पे। उसके बाद शुरू हो जाएंगे हमारे सवाल व जवाब। ठीक, सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब। अब कौन सवाल कर रहा है हम वो भी लिखेंगे, कौन जवाब दे रहा है हम वो भी लिखेंगे। तो आप कॉपी में ऐसे किस तरह लिखेंगे? आप कॉपी में ऐसे लिखेंगे कि आप अपनी कॉपी में सबसे ऊपर हेडिंग डाल लीजिए सूरज। ठीक, उसके नीचे आपने इंटरव्यू लिखना है। सबसे ऊपर क्या आएगा? इब्तिदाई जुमले आएंगे, और उसके बाद जिसमें इंटरव्यू देने वाले का तारुफ आ जाएगा। उसके बाद नीचे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब मैं आपसे आज वो तरतीब शेयर करती हूँ जो मैंने सोची है कि इस तरतीब से सवाल जवाब होने चाहिए। ठीक है, आपने ध्यान से सुनना है। उसके बाद आपने ये तमाम पूरा इंटरव्यू अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक, क्या तरतीब हो सकती है भाई? सबसे पहले वो पैराग्राफ या वो कुछ लाइंस जो तारुफ के तौर पे मौजूद हैं। क्या लिखा था हमने? आज दोपहर में जब मैं अपने घर के सहन में गई तो एहसास हुआ कि गर्मी बहुत है। सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। उसे देखकर ख्याल आया कि क्यों ना आज सूरज का इंटरव्यू किया जाए। बस फिर क्या, कुर्सी डालकर बैठ गई और इंटरव्यू शुरू किया। ठीक है, आपने ये जुमले आपने सबसे पहले लिख लिए, ये हो गया तारुफ। इसके बाद अब सवाल जवाब। अब देखना ये है कि कौन सा सवाल पहले किया जाए। कल तो हमने बहुत से सवालात बनाए थे, लेकिन उसमें से कौन सा ऐसा सवाल है जिसे सबसे पहले आना चाहिए? तो मेरे हिसाब से मैंने सोचा कि सबसे पहले हम सवाल पूछेंगे। पहला सवाल हमारा होगा, आप किस वक्त आते जाते हैं? तो सूरज ने जवाब दिया, मैं फजर के बाद आता हूँ और मगरिब से पहले चला जाता हूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि दूसरा सवाल कौन सा होना चाहिए। तो फिर दूसरा सवाल हम ये पूछेंगे, आपकी तपिश से लोग क्यों परेशान रहते हैं? तो सूरज ने जवाब दिया,
میں بہت گرم اور روشن ہوں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کتنے سوال ہو گئے؟ 2۔ پھر وہ جو سوال ہم نے بنائے تھے اس میں سے میں نے سوچا کہ تیسرے نمبر پہ کون سا سوال پوچھا جائے۔ اچھا جی، تیسرے نمبر پہ ہم پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو سورج نے جواب دیا، میری گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں، جبکہ میں تو سب کے لیے فائدہ مند ہوں۔ ٹھیک ہے جی، 3 سوال ہو گئے۔ اس کے بعد چوتھا سوال جو میں نے سوچا کہ یہ ہونا چاہیے، چوتھا سوال میں نے لکھا کہ کیا دھوپ سے آپ کا تعلق ہے؟ سورج نے جواب دیا، جی ہاں، میری کرنوں کو ہی دھوپ کہتے ہیں۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 4 سوال۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ہم کون سا سوال پوچھیں؟ تو میں نے سوچا کہ یہ سوال ہم 5ویں نمبر پہ پوچھیں گے کہ کیا آپ پھول، پودوں اور درختوں کے لیے فائدہ مند ہیں؟ تو سورج نے جواب دیا، جی ہاں، ان کی نشو و نما کے لیے میری روشنی اور گرمی بہت ضروری ہے۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 5۔ اب اس کے بعد ہم نے کون سا سوال پوچھا ہوگا؟ چھٹا سوال جو ہم نے سورج سے پوچھا، آپ سے کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ تو سورج نے کہا، میری کرنوں اور میری روشنی سے وٹامن ڈی ملتا ہے، جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، میری کرنیں بلڈ پریشر کو کم کرتی ہیں۔ چھٹا سوال ہو گیا۔ پھر چھٹے سوال کے بعد 7واں سوال کون سا پوچھا جائے بھائی؟ 7واں سوال ہم یہ پوچھ لیتے ہیں، کوئی اور فائدہ؟ تو سورج نے جواب دیا، جی آپ کو پتہ ہے لوگ میری روشنی سے بجلی پیدا کرنے کے طریقے ایجاد کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر 8واں سوال، 8واں اور آخری سوال جو ہم نے سورج سے کیا وہ یہ کہ اس کا مطلب آپ کی موجودگی ہمارے لیے خدا کی بڑی نعمت ہے۔ تو سورج نے جواب دیا، بے شک میں خدا کی قدرت کا نشان ہوں۔ ٹھیک، تو یہاں پر آ کے ہمارا انٹرویو ہو گیا مکمل۔ دیکھیں، ہم سے کہا گیا تھا کہ کوئی ایک پیغام بھی ہونا چاہیے، تو ہم نے اینڈ کے سوال میں ایک پیغام چھوٹا سا دے دیا کہ سورج جو ہے یہ قدرت کا نشان ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا انٹرویو آج مکمل۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی کاپی میں اس انٹرویو کو بہت خوشخط طریقے سے تحریر کرنا ہے، لکھنا ہے۔ پین یوز کیجئے، مارکرز یوز کیجئے، کلر پینسلز یوز کیجئے، گلیٹرز یوز کیجئے، سورج کی تصویر بنا لیجئے ساتھ، ٹھیک ہے، اور خوبصورت انداز میں یہ انٹرویو پورا مرتب کیجئے، ترتیب کے ساتھ لکھیے۔ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ نے بھی تو ترتیب سوچی تھی، میچ کر رہی ہے میری اور آپ کی ترتیب؟ مجھے لگتا ہے کر جائے گی، ٹھیک ہے نا، کہ ایسے ہی آپ نے بھی لکھا ہوگا۔ تو یہ پورا انٹرویو خوبصورت طریقے سے آپ لکھیں گے اور اس کے بعد اس کی تصویر کسے بھیجیں گے؟ جی اپنی ٹیچر کو سینڈ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔